Okay, first time ara yan. Sorry ko no. Tiyan man ara ko. Ano ba inay pa. Miray pa mo dito ako si pizza. Kompra ya. Oh, 150 lang on order. Kusyeta, ma'am. Sinakalese. Oh, sabroso man. Okay. Sabroso may paproba, sabroso. Formal lang kasi. Hindi. Lambe na ito. Sabi ko, mo rin na order? Oh. Palta, uno. Palta, mo gani. Mucho bisino. Oh. Makauya tayo dito dalin, no? Asya, dos? Ano saman? Oo. Gani ka, di kasi. Kilo ka, ang kilo. Hindi. Kaya tayo ito sila? Uno ilang tayo flavor. Kada. Uno da ke, uno deseo. Okay. O saman, pagkabuno? Oh, entero. Entero, ya. Oh. Dos gani kay palta daw. Yun pinya-pinya pa. Oh. Kasi tayo live ma'am para kira kita lahat magpapalta. Sige, kuhaan, reels man yun. Ba, nakachenya tan suri mo? Si, Chen. Ay, tingnan kita ara. Sabay, ice cream lang tayo sa suri. Ayun, sinarang. Wow. Takia El Raymar's Pizza. Yan, sina. Delicious. Delicioso. Oh. Barato lang. Sabroso. Sabroso. Kontra yan. Record yan man. Direct sa nakuha na so. Kasi reels. What? Okay ah. Oh. Video ko yun ang law. Guys, takirat na Monte El Pizza. sabi ka hindi mo ito vlog. Liba to cellphone, ano ito Oh my mambiyag. guys, okay lang. Para ma-income. Para doble era income, no? Na, mas tangkwan sa manhalin ba, kay kono sa Yan nga na yung vlogin natin ka naman. Na ito may